So, executive 45, executive 45. Executive! So, orang kadagan. Ala. Nilupa si pare! Hoy! Kapilitan. Op! Kadagan. So, nakauna pareho kong koime. Toro. Ikaduha, Kapilitan. Ikatulo, Tristan Galanto, Aligre. And then, murag si Bani na. Mas Bani ko rin ay. Ala, nilupan! Tora. Op, ala, Aligre. Si Pimoy, ikaw pa. Isang takilin ng baling center mo. Nagtakilin, ikaw pa to niya. Aning kamot, kay bayan to siya paisa. Tora. Ay, short. Short. Pareho kong. Tristan. Ala. Executive. Tigulangay kategori. Ala. Tristan Galanto. Wow, way pa bay. Hay! Ala. Bani Revolta. And Boss Jordan Bandigan, Manny Apolokyo. Sama na isa. Dudong Duran. Bani. Manny Apolokyo. Dudong Duran. And then, ay, Dato Arvin Magarang. Kung di tikasan, di kin mapildi. Pildi rag tikasan, Dato Arvin. Uy. Sige, ni guys, tigulangan. Prokusog ay mga lupa yung mga tigulangan nyo. Hop. Next in line, 85. Then waiting area, 56 class. 85. Waiting area, 56 class. Tigulang, pero kusog ay mga lupad. Araw. Tristan Galanto na ang second. Wow. Ala, Tristan. Lupad, Tristan. Pare! Alegre, ikaw pat. Doy Bandigan, ikalima. Ay, ikalima. Bane. Lupad, op. And then Jordan Bandigan. Dodong Duran. Mali for nothing. Manny Apolokyo. Ano si Dato, di lang nitikasan. Gitikasan na po niya. Okay, nag-ulahin na po. Gitikasan na po niya si Dato ba? Ulahin naman po. Baliw ko kanto kay Latman, kasi sila ito ang pan, kita mo, gano'n ka. Wow. Kaya nakilang lang ng emergency program masip na sa So na si Kako Space may galang mudagan sa 50cc class. Asa man na ang classmate? Oy, ano nangyari pareho kong? Classmate? Yung bilis to kay Pare! Lingo man pare. madali lang kung adobo limit. Bane. 55, 50, intermediate class. Dari mudagan siya ang Jordan Dodong Duran. Okay. Manny Apolokyo. Okay. Wow. La.
White flag na guys, white flag, white flag. Arturo Alegre. Check. Body remote ha. Oh. White flag, white flag, white flag. Dato versus Bani. Ug di tikasan, di mapilis Dato. Dorlan. Dodong Duran. Checkered flag for Kapilitan. Checker Tristan Galanto.